Ahí estaba, arrodillado en el barro, rodeado de los escombros de aquella capilla centenaria que yo mismo había ordenado demoler, cuando de repente apareció una niña de la nada con un libro de cantos empapado por la lluvia. Me miró a los ojos y dijo una frase que mi madre solía repetir cuando yo era pequeño, una frase que nunca le había contado a nadie. En ese momento supe que algo mucho más grande que yo estaba sucediendo allí. Permítanme retroceder al principio para que entiendan cómo llegué a este punto de mi vida. Mi nombre es Augusto Valencia, y durante más de 20 años construí un imperio financiero basado en una sola creencia: que Dios no existe, y si existe, me abandonó cuando más lo necesitaba. Todo comenzó cuando tenía 12 años y mi madre estaba ingresada en el hospital, luchando contra un cáncer que la consumía día tras día. Recuerdo perfectamente esos pasillos blancos que olían a desinfectante, el ruido constante de los aparatos médicos, las enfermeras que pasaban apresuradas, fingiendo que no veían mi desesperación. Pasaba horas rezando en aquella pequeña capilla del hospital, arrodillado en un banco de madera que crujía con cada movimiento, implorando a Dios que salvara a mi madre. Hacía promesas, regateaba, lloraba hasta que no tenía más lágrimas. Mi fe en aquella época era desesperada, era todo lo que tenía. Pero Dios no respondió. Mi madre murió una mañana de invierno, y con ella murió también toda mi creencia en milagros, en oraciones, en un propósito divino. Estaba seguro de que si hubiera un Dios verdaderamente bueno, Él jamás permitiría que una mujer tan generosa, tan llena de amor, fuera arrebatada a un niño que tanto la necesitaba. Fue ese día en el velatorio que juré para mí mismo que nunca más dependería de algo tan frágil como la fe. Los años pasaron y cumplí mi promesa. Construí mi fortuna basada en la lógica, en los números, en la realidad concreta. Cada decisión era calculada, cada inversión era analizada fríamente. Me convertí en el hombre más rico de la región, con propiedades repartidas por varios estados, empresas que empleaban a miles de personas. El éxito me dio una sensación de control que la fe nunca me había proporcionado. Fue así que, a los 42 años, me encontré con esa propiedad rural que había comprado en una adquisición mayor de terrenos. El corredor había mencionado que existía una capilla antigua en el terreno, pero no le di importancia en ese momento. Era solo un detalle burocrático más en una negociación de millones. Cuando finalmente fui a visitar la propiedad, me encontré con esa construcción de piedra blanca que parecía desafiarme con su simple existencia. La capilla era pequeña, tenía más de 100 años según los documentos, y estaba rodeada por un jardín que la gente de la región mantenía voluntariamente. Siempre había flores frescas en las jardineras, las piedras del camino estaban limpias, y cuando me acerqué, pude oír voces desde el interior. Alguien estaba cantando himnos antiguos. El sonido me trajo recuerdos que había enterrado profundamente en mi memoria, y sentí una rabia creciendo en mi pecho. Descubrí que la comunidad local usaba la capilla para bodas, bautizos, encuentros de oración. Incluso había un pequeño orfanato que funcionaba en la parte trasera, donde niños necesitados recibían cuidados y educación. Para mí, todo eso representaba exactamente lo que más despreciaba: personas depositando sus esperanzas en algo invisible, ilusionándose con promesas que nunca se cumplirían, perdiendo el tiempo con rituales vacíos, mientras podrían estar resolviendo sus problemas de forma práctica. No podía aceptar que en mi propiedad, construida con mi sudor e inteligencia, existiera un monumento a la ingenuidad humana. Cada vez que pasaba por allí, sentía como si esas piedras me estuvieran juzgando, recordándome de un tiempo en que yo también fui lo suficientemente tonto como para creer en milagros. La presencia de la capilla en mi tierra parecía contaminar todo lo que había construido. Fue entonces que tomé la decisión. En una reunión con mis abogados,
anuncié que la capilla sería demolida para dar lugar a un complejo hotelero de lujo. El proyecto estaba dentro de la legalidad, tenía todos los derechos sobre la propiedad y nadie podía impedírmelo. Cuando la noticia se difundió por la región, empezaron a aparecer delegaciones de vecinos en mi oficina pidiendo que reconsiderara. Recibí cartas emotivas, ofertas de compra del terreno, incluso una propuesta de la diócesis para convertir el lugar en un patrimonio histórico. Todas esas súplicas solo aumentaban mi determinación. Veía en ellas la confirmación de que las personas preferían aferrarse a ilusiones que enfrentar la realidad. Contraté una empresa de demolición y marqué el inicio de los trabajos para un lunes de octubre. Sería rápido, eficiente, definitivo. En la víspera de la demolición, decidí ir a la propiedad para una última inspección. Era una tarde de domingo, y cuando llegué allí, encontré la capilla llena de gente. Estaban haciendo una vigilia, cantando, rezando, sosteniendo velas encendidas. Niños jugaban en el jardín, mientras los adultos conversaban en grupos. Todos parecían unidos por una serenidad que yo no podía comprender. Me quedé en mi coche, observando esa escena a través del parabrisas. Había una mujer de cabello canoso que parecía ser una religiosa, quizás una monja, que estaba hablando con los niños. Señalaba las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo y parecía estar contando una historia que hacía reír a los pequeños. Un hombre mayor tocaba la guitarra mientras un grupo cantaba canciones que reconocí de mi infancia. Parejas jóvenes caminaban tomados de la mano por el jardín, y pude ver a algunos novios posando para fotos en la puerta de la capilla. Escena 1. Por un instante, una pequena parte de mí necesitou, non porque eu tivese mudado de idea sobre Deus, mas porque aquela cena despertaba uma nostalgia dolorosa. Lembrei-me dos domingos da miña infancia, quando miña mãe me levaba a misa na igreja do bairro. Ela sempre dizia que Deus tiña un plano para cada que as dificuldades eran apenas provas que nos tornaban máis fortes. Como eu quería ter acreditado nela naquela época. Mas a lembranza de miña mãe definhada naquela cama de hospital rapidamente disipou cualquier sentimentalismo. Saí do carro e me dirip e a capela. As pessoas se afastaram ao me veren, alguns me cumprimentaram respeitosamente, outros apenas desviaram o olhar. Entrei na pequena construção e fiquei impressionado com a simplicidade do lugar. Simples bancos de madeira, paredes de pedra aparente, alguns vitrais coloridos que projetavam suaves luces no ambiente. Não havia nada luxuoso ou impressionante ali, mas havia uma paz que eu não sentia havia décadas. Foi então que uma mulher se aproximou. Apresentou-se como Luisa, coordenadora do orfanato que funcionaba nos fundos da capela. Era jovem, talvez uns 30 anos, com olhos claros e um sorriso que parecia genuinamente caloroso. Agradeceu-me por permitir que fizessem a vigília e disse que entende a minha posição como proprietário. Senhor Ricardo, disse ela com voz suave, sei que o senhor tem seus motivos para tomar essa decisão. Não vim aqui para tentar convencê-lo a mudar de ideia. Só queria que soubesse que essa capela significou muito para muitas pessoas ao longo dos anos. Crianças sem família encontraram aqui um lugar de acolhimento. Casais sem recursos para um casamento grandioso realizaram aqui o sonho de se casar numa cerimônia digna. Pessoas perdidas na vida encontraram aqui um momento de paz. Ouvi suas palavras, mas mantive minha expressão fria. Senhorita Luisa, respeito o que vocês fazem aqui, mas não posso permitir que sentimentalismos afetem minhas decisões de negócios. Esta propriedade tem um potencial econômico que pode gerar empregos e renda para toda a região. Isso é mais importante do que preservar um prédio antigo. Ela sentiu com compreensão, mas antes de se afastar, disse algo que ficou ecoando na minha mente: o senhor tem razão sobre os empregos e a economia. Só espero que quando tudo estiver construído, o senhor se lembre de que nem tudo que tem valor pode ser medido em dinheiro. Aquela frase me incomodou mais do que eu gostaria de admitir. Passei o resto da noite sem conseguir dormir, pensando nas palavras de Luisa, nas pessoas que vi na vigília,
na serenidade que emanava daquele lugar simples. Mas quando amanheceu, minha determinação voltou. Eu havia tomado uma decisão baseada na lógica e na realidade, e não permitiria que emoções momentâneas me fizessem recuar. As máquinas chegaram pontualmente às 6 da manhã. Uma escavadeira, 2 tratores, uma equipe de 10 homens comandada por um engenheiro chamado Márcio. Eu havia decidido acompanhar pessoalmente o início dos trabalhos, não por prazer, mas para garantir que tudo fosse feito de forma rápida e eficiente. Não queria dar tempo para que os moradores se organizassem em protestos ou tentativas de embargo. O céu estava nublado e uma garoa fina começou a cair quando a escavadeira posicionou sua lança contra a parede lateral da capela. Ouvi o barulho do motor se intensificando, vi o operador fazer sinal para que todos se afastassem, e então aconteceu o primeiro golpe. As pedras centenárias cederam com um ruído que me lembrou de ossos se quebrando. Pequenos fragmentos dos vitrais se espalharam pelo chão como lágrimas coloridas. A demolição continuou por 2 horas. Eu fiquei ali, debaixo da chuva que se intensificava, observando cada parede que desabava, cada viga que se partia. Os operários trabalhavam em silêncio, apenas seguindo ordens, mas pude perceber que alguns deles não estavam confortáveis com o serviço. Um deles, mais velho, chegou a comentar comigo que havia se casado naquela capela há 15 anos. Quando o teto finalmente desabou, fazendo um estrondo que ecoou por toda a propriedade, eu senti uma mistura estranha de satisfação e vazio. A satisfação vinha de ter cumprido meu objetivo, de ter provado a mim mesmo que eu não era mais aquele menino ingênuo que rezava em vão. O vazio, eu não sabia bem de onde vinha. Foi no meio da manhã que o engenheiro Márcio me chamou. A escavadeira havia encontrado algo inusitado embaixo do altar. Quando me aproximei, vi que eles haviam descoberto uma pequena câmara subterrânea, construída com pedras ainda mais antigas que a própria capela. Dentro dessa câmara, havia uma caixa de madeira, protegida da umidade por uma camada de cera. O que fazemos com isso, Sr. Ricardo? Perguntou Márcio, segurando a caixa com cuidado. Minha primeira reação foi mandar que jogassem tudo no entulho, mas alguma coisa me fez mudar de ideia. Deixe-me ver, eu disse, tomando a caixa em minhas mãos. Ela era surpreendentemente leve e tinha entalhes delicados na madeira que pareciam representar símbolos religiosos. Abri a caixa ali mesmo, debaixo da chuva. Dentro havia cartas, muitas cartas, algumas amareladas pelo tempo, outras mais recentes. Havia também fotografias, pequenos objetos pessoais e um diário com capa de couro. Tudo parecia ter sido colocado ali por pessoas que consideravam aquele lugar sagrado como uma espécie de cápsula do tempo de pedidos e agradecimentos. Peguei uma das cartas mais antigas e comecei a ler. Era de uma mulher chamada Maria, datada de 1952, agradecendo por ter encontrado seu filho desaparecido após rezar na capela. Outra carta, de 1906, era de um homem agradecendo por ter conseguido trabalho depois de meses desempregado. Havia dezenas de cartas similares, pessoas relatando momentos em que sentiram que suas orações haviam sido atendidas. Normalmente descartaria todo eso como coincidencias o producto de mi imaginación, pero había algo en la sinceridad de esas palabras manuscritas que me conmovió inesperadamente. Eran personas sencillas, escribiendo con el corazón, sin pretensiones literarias ni filosóficas, solo compartiendo momentos en que sintieron que no estaban solos en el mundo. Fue al abrir el diario que encontré algo que me dejó completamente desconcertado. La primera página tenía una foto pegada, la foto de una mujer joven que reconocí al instante. Era mi madre, pero una versión que nunca había visto, más joven que en mis recuerdos más antiguos. Debajo de la foto, con una caligrafía que conocía perfectamente, decía, María Elena Valenza, 1975, le pedí a Dios que me diera fuerzas para criar a mi hijo de la mejor manera posible. Mis manos empezaron a temblar mientras oye el diario. Eran anotaciones de mi madre, hechas durante los años en que me crió sola, después de que mi padre nos abandonara.
Ella escribía sobre sus dificultades económicas, sobre sus preocupaciones por mí, sobre sus esperanzas para el futuro. Y en cada página mencionaba sus visitas a esa capilla, cómo ese lugar la ayudaba a encontrar paz y consuelo. 15 de marzo de 1978, Ricardo tiene fiebre alta desde hace 3 días. Los médicos no saben qué es. Vine a rezar aquí como siempre lo hago cuando estoy desesperada. No sé si Dios me escucha, pero necesito creer que sí. Necesito creer que Él cuidará de mi niño. 22 de junio de 1980, Ricardo cumplió 10 años hoy. A veces me preocupa si soy una buena madre para él. Criarlo sola no es fácil, pero cuando vengo aquí y miro estas piedras antiguas, siento que hay algo más grande cuidando de los dos. 10 de diciembre de 1983, descubrí que estoy enferma. Aún no se lo he contado a Ricardo, no sé cómo. Vine aquí a pedir fuerzas para enfrentar lo que está por venir. Si no logro quedarme con él hasta que crezca, le pido a Dios que ponga buenas personas en su camino. Ya no podía contener las lágrimas. Allí, bajo la lluvia, rodeado de los escombros de la capilla que yo mismo había ordenado demoler, descubría que mi madre había frecuentado ese lugar durante toda mi infancia. Ella encontraba allí el consuelo que yo, años después, intentaría destruir por rabia e incredulidad. La última anotación del diario era de pocos días antes de que ella muriera: Ricardo está enojado con Dios por mi enfermedad. Entiendo su rabia, pero espero que algún día comprenda que a veces Dios nos responde de maneras que no esperamos. Tal vez mi oración más grande ya haya sido contestada. Mi hijo se ha convertido en un hombre fuerte e inteligente, capaz de construir una buena vida para sí mismo. Si ha perdido la fe, al menos no ha perdido la capacidad de amar, aunque todavía no lo sepa. Cerré el diario y miré alrededor. Los obreros habían parado el trabajo y me observaban a la distancia, probablemente percibiendo que algo había cambiado. La capilla estaba casi completamente destruida, solo algunas paredes aún en pie, pero esas palabras de mi madre habían reconstruido algo dentro de mí que creía muerto para siempre. Fue en ese momento que apareció la niña, una niña de unos 8 años, con cabello oscuro y ojos grandes, sosteniendo un libro de cánticos empapado por la lluvia. Debía haber venido del orfanato que funcionaba en la parte trasera, y probablemente se había escapado de la supervisión de los adultos para ver lo que estaba pasando. Ella se acercó a mí sin miedo, me miró a los ojos y dijo: «Señor, usted está llorando igual que mi madre lloraba cuando venía a rezar aquí». Y entonces, con la sencillez solo posible en una niña, añadió: «Mi madre siempre decía que Dios a veces tarda en responder, pero nunca se olvida de nadie». Eran exactamente las palabras que mi madre solía decirme cuando yo era pequeño, palabras que había rechazado, que había considerado vacías durante todos estos años, pero oídas de la boca de esa niña, en ese momento, ganaron un peso que me derribó de rodillas en el barro. Y entonces sucedió algo que no puedo explicar racionalmente hasta hoy. El viento cesó completamente, la lluvia dejó de caer por unos segundos, y un rayo de sol atravesó las nubes, iluminando exactamente el lugar donde estaba arrodillado. Fue como si todo el universo se detuviera para darme un momento de claridad absoluta. En ese silencio, finalmente entendí. Mi madre no había muerto porque Dios la abandonó. Ella había vivido el tiempo suficiente para enseñarme todo lo que necesitaba para convertirme en quien soy. Incluso después de muerta, incluso a través de mi rabia y mi negación, ella había encontrado una forma de seguir guiándome. Esa capilla que yo destruí por odio era, en realidad, el lugar donde ella había pedido protección para mí todos esos años. Tomé a la niña en brazos. Ella se dejó abrazar sin resistencia, y por primera vez en décadas recé. No pedí nada, no negocié, no exigí milagros. Simplemente agradecí. Agradecí por haber tenido una madre que me amó incondicionalmente, por haber construido una vida próspera que podría usar para ayudar a otras personas, por haber encontrado esos diarios antes de que fuera demasiado tarde para entender el mensaje. Cuando me levanté del barro, todos a mi alrededor estaban en silencio.
Los obreros, el ingeniero, incluso algunas personas de la comunidad que habían llegado al enterarse de la demolición. Era como si todos hubieran presenciado algo que no sabían definir, pero que los había tocado profundamente. Paren las máquinas, le dije a Marcio. La demolición está cancelada. Pero señor Ricardo, casi todo ya está derribado. Dije que paren. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía, pero no había rabia en ella, solo determinación. Vamos a reconstruir todo exactamente como era. Los días que se seguirán, tornéme una pessoa diferente, no de una hora para otra, mudanzas verdadeiras levan tempo, mas iniciei un proceso de transformación que continúa até hoje. Contratei os melhores arquitetos especialistas en restauración histórica, truxe artesão que dominaba más técnicas antigas. Importei vitrai artesanais para substituir os que habían sido destruídos. Mais importante que isso, comecei a conhecer verdadeiramente as pessoas da comunidade. Luísa se tornou minha principal conselheira na reconstrução, ajudando-me a entender não só a estrutura física da capela, mas seu significado para todas aquelas famílias. Descobri que o orfanato abrigava 40 crianças, que havia um programa de alfabetização para adultos, que jovens casais sem recursos faziam seus casamentos ali gratuitamente. Em vez do complexo hoteleiro, decidi criar algo ainda mais ambicioso, un centro comunitario que incluía a capela restaurada, una escola ampliada, un centro de formación profesional, e sim, también un pequeño hotel, mas cuyos lucros serían integralmente revertidos para programas sociais da região. A reconstrução durou 8 meses. Acompañei cada detalle pessoalmente, não por desconfianza, mas porque había descoberto una alegría que desconocía en ajudar a criar algo que serviría a otras pessoas. Cuando as paredes voltaram a se erguer, cuando os vitrais foram instalados, cuando o sino voltou a soar pela primeira vez, sentí una plenitude que o dinheiro nunca me había proporcionado. No día da reinauguración, centenas de pessoas vieram de toda a região. Houve uma cerimônia ecuménica, com representantes de diversas religiões. Mas o momento mais emocionante para mim foi quando as crianças do orfanato cantaram o hino que estava no livro molhado que a menina segurava naquele dia chuvoso. Suas vozes inocentes ecoando entre as pedras que eu havia mandado derrubar e depois reconstruído parecían absolver de toda a raiva e amargura que carreguei por tantos anos. Luísa se aproximou de mim durante a festa e disse algo que guardo no coração até hoje. Sua mãe estaria orgulhosa de ver em quem você se tornou. Não era uma frase religiosa, não era uma pregação sobre fé ou Deus. Era simplesmente o reconhecimento de que eu havia escolhido construir em vez de destruir, unir em vez de dividir. Hoje, 5 anos depois, visito a capela todas as semanas. Não porque me tornei extremamente religioso, minha relação com Deus ainda é complexa e cheia de questionamentos. Visito porque encontrei ali uma paz que não sabia que existia, e porque cada visita me lembra de que existe algo muito maior do que meus problemas pessoais, meus medos, minhas ambições. O diário de minha mãe agora fica em uma redoma de vidro na entrada da capela, junto com outros testemunhos de pessoas que encontraram significado naquele lugar ao longo dos anos. Não como relíquias de superstição, mas como lembranças de que a fé, independente da forma que tome, pode ser uma força poderosa para o bem quando usada para aproximar pessoas, em vez de separá-las. Aprendi que não preciso acreditar em milagres no sentido tradicional para reconhecer que, às vezes, acontecem coisas na vida que não têm explicação lógica, mas que nos transformam de forma positiva. A presença daquela criança no momento exato em que eu mais precisava ouvir certas palavras, a descoberta do diário de minha mãe justamente quando eu estava destruindo o lugar que havia sido importante para ela, o raio de sol que atravessou as nuvens no momento da minha epifania. Posso chamar tudo isso de coincidência, mas prefiro chamar de graça. Se você chegou até aqui neste relato, provavelmente está passando por alguma situação difícil em sua vida, talvez questionando suas próprias crenças, talvez se sentindo abandonado por Deus ou pelo universo.
Quero que saiba que compreendo completamente esses sentimentos, porque já estive exatamente onde você está agora. Não tenho respostas definitivas sobre fé, sobre o sentido da vida, sobre por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, mas aprendi que às vezes, as respostas que procuramos não vêm da forma que esperamos. Às vezes, elas vêm através de pessoas simples que cruzam nosso caminho, através de descobertas inesperadas, através de momentos de silêncio em que finalmente conseguimos ouvir nossa própria consciência. O que posso dizer com certeza é que vale a pena manter o coração aberto para a possibilidade de transformação, mesmo quando estamos no fundo do poço. Vale a pena considerar que talvez nossa dor tenha um propósito, que talvez nossas lutas estejam nos preparando para ajudar outras pessoas que passarão pelas mesmas dificuldades. A capela hoje é um lugar de encontro para pessoas de todas as idades e crenças. Continuam acontecendo casamentos batizados, encontros de oração, mas também aulas de informática, grupos de apoio, festivais culturais, reuniões de cooperativas locais. Ela se tornou exatamente o que minha mãe sempre sonhou, um lugar onde as pessoas encontram não apenas fé, mas também comunidade, esperança, propósito. E eu que um dia quis destruí-la por raiva de Deus, hoje sou seu maior guardião. Não porque me tornei um fanático religioso, mas porque entendi que preservar espaços de encontro e reflexão é uma das coisas mais importantes que podemos fazer pela humanidade. Em um mundo cada vez mais individualista e materialista, precisamos de lugares que nos lembrem de que somos todos conectados, de que nossas ações afetam outras pessoas, de que existe beleza e significado em ajudar quem precisa. A história que contei para vocês não tem um final fechado, porque transformações reais não têm. Todos os dias acordo e preciso escolher novamente ser uma pessoa melhor do que fui ontem. Às vezes falho, às vezes minha antiga amargura tenta voltar, às vezes ainda sinto raiva de Deus por coisas que não entendo. Mas agora sei que essas lutas internas fazem parte da jornada, e que o importante não é ter todas as respostas, mas continuar fazendo perguntas honestas e agindo com amor sempre que possível. Se esta história tocou seu coração, se te fez refletir sobre sua própria jornada, inscreva-se no canal para acompanhar outros relatos como este. Histórias reais de pessoas que passaram por transformações profundas e que podem oferecer perspectivas valiosas para seu caminho. Mas acima de tudo, lembre-se de que você não está sozinho. Não importa o que esteja enfrentando agora. Em algum lugar, de alguma forma existe alguém torcendo por você, existe uma força maior trabalhando a seu favor, existe uma luz no fim do túnel que você ainda não consegue ver, mas que está lá esperando por você. A capela permanece de pé, mais bonita do que nunca, e sua história me ensinou que às vezes, precisamos derrubar nossos próprios muros internos para descobrir o que realmente importa na vida. Que Deus, universo, ou qualquer nome que você dê a essa força misteriosa que nos conecta a todos, abençoe sua jornada e lhe dê a paz que você merece.